مرحبا بكم جميعا. إذا اليوم سوف نرى درس جديد. سوف نرى le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, le COD et le COI. سوف نرى ما معنى COD et COI ومتى نستعمل كل من هذين النوعين. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui on va faire la distinction entre le COD et le COI. لكن قبل هذا سوف نصحح تمرين الدرس السابق كان عن l'adjectif qualificatif. إن لم تشاهدوا بعد هذا الدرس سوف تجدون رابط الدرس أسفل الفيديو. إذا هذا هو التصحيح. J'ai une gentille chatte. Cette princesse est très belle. Des petits agneaux. Il est heureux. Les classes sont larges. Un bel arbre. إذا هذا هو التصحيح. فلنبدأ درسنا. Un complément d'objet. À quoi sert un complément d'objet? يعني في ماذا يفيد un complément d'objet? Un complément d'objet complète toujours le sens de la phrase. يعني يكمل لنا معنى الجملة. هذا هو دور un complément d'objet en général. يعني بصفة عامة. لم نحدد complément d'objet indirect أو complément d'objet direct أو indirect. يعني les deux compléments d'objet complètent toujours le sens de la phrase. نوعان يكملون لنا معنى الجملة. سوف نأخذ هنا مثال وسوف نفهم. Je prends une douche. Je prends une douche. Je est un pronom personnel. بالنسبة للpronom personnel سوف تجدون درس مفصل عن les pronoms personnels. سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو. إذن هنا لدينا je est un pronom personnel. Prends, c'est le verbe prendre au présent. Une douche. Je prends une douche. Une douche, c'est un complément d'objet. يعني يكمل لنا الجملة. يكمل لنا الجملة ويعطي لها معنى. هنا لدينا نفس الشيء. Je prends le train. غيرنا le complément فتغير لنا معنى الجملة. هنا je prends une douche معناه أنا أستحم. هنا je prends le train معناه أنا أستقل القطار. إذا كما رأيتم عندما غيرت le complément تغير لنا معنى الجملة. وإن حذفته لن أفهم الجملة. je prends quoi؟ يعني لن أفهم الجملة. إذا le pronom يفيدنا بأن نفهم معنى الجملة. يكمل لنا معنى الجملة. هذا هو un complément d'objet. هنالك طبعا نوعان. سوف نرى le complément d'objet direct. ما هو؟ يعني الأمر جد سهل فعلا. le complément d'objet direct ما هو وما الفرق بينه وبين le complément d'objet indirect؟ فعلا جد سهل. إذا le complément d'objet direct أو اختصاره le COD complète directement le verbe. يعني أنه يأتي بعد الفعل مباشرة. حتى اسمه يوحي لنا بهذا direct. يعني يأتي directement بعد الفعل. Il n'est jamais introduit par une préposition de à avec. يعني لن نجد أبدا قبله أحد هذه الروابط de à avec أو رابط آخر. لن نجد أبدا قبله هذه الروابط. سوف نجده مباشرة بعد الفعل. لكن هنالك ملاحظة. un, une, des, le, la et l'apostrophe, les, mon, ton, leur, votre, ce ne sont pas des prépositions. لا يجب أن نخلط بينهم وبين les prépositions. إذا وجدنا أحد هذه يعني الكلمات الصغيرة لا نقول أنها c'est une préposition. إذا هذا c'est un complément d'objet indirect. لا. إذا قد نجد أحد هذه الكلمات الصغيرة ولكن هذا لا يعني أنهم des prépositions. Les prépositions هم مثلا de, à, avec. Il y en a d'autres. إذا مثلا هنا Zoé adore les animaux. Zoé تعشق الحيوانات. Les animaux هنا لي فقط لتعريف الحيوانات. Les animaux. إذا رأيتم هنا Zoé sujet adore le verbe ولي animaux جاءت مباشرة بعد الفعل.
إذا les animaux est un complément d'objet direct. المثال الثاني je lis un livre. je lis un livre. أنا أقرأ كتاب. إذا لاحظتم هنا الليفر جاء مباشرة بعد le verbe lire. je lis un livre جاء مباشرة بعد الفعل. إذا هذا هو le complément d'objet direct. لكي نفهم أكثر comment reconnaître le COD. كيف نتعرف على le COD يعني كيف نخرجه من الجملة. إذا le COD أو le complément d'objet direct répond aux questions suivantes. يجيب لنا عن هذه الأسئلة. sujet يعني الفاعل plus verbe زائد الفعل plus qui. نطرح هذا السؤال فاعل فعل من. عندما يكون لنا شخص une personne sujet plus verbe plus quoi. عندما يكون لنا un objet سوف نفهم une personne شخص un objet شيء. مثلا هنا j'aime ma mère في هذه الجملة j'aime ma mère. هنا ma mère est une personne شخص ليس شيء. إذن كيف سوف أخرج le COD هنا؟ سوف أطرح السؤال j'aime qui لأن لدي ma mère est une personne شخص. إذن j'aime qui ma mère. إذن ma mère est le COD. نفس الشيء هنا j'attends mon ami. mon ami est une personne أنتظر صديقي. mon ami est une personne شخص. لن أقول j'attends quoi j'attends qui mon ami. إذا mon ami c'est le COD. بالنسبة للحالة الثانية عندما نطرح السؤال بكوا قلت عندما يتعلق الأمر بشيء. مثلا je regarde la télé. la télé ليست شخص. أنا أشاهد التلفاز. التلفاز ليس شخص ولكن شيء. إذا سوف أطرح السؤال التالي je regarde quoi la télé. la télé c'est le COD. ma mère prépare un gâteau. un gâteau ici c'est pas une personne. ليس شخص هو شيء. إذا سوف أطرح السؤال بكوا وأقول ma mère prépare quoi un gâteau c'est le COD. إذا لاحظتم هنا j'aime ma mère جاء le complément d'objet direct مباشرة بعد الفعل. ليس هنالك أي شيء يفصل الفعل و le complément. j'attends mon ami نفس الشيء جاء مباشرة بعد الفعل. je regarde la télé نفس الشيء et ma mère prépare un gâteau نفس الشيء. إذا في كل هذه الحالات لدينا le COD. إذا هل هذا واضح؟ سوف نرى COE وعندما نرى سوف نفهم الفرق بينه وبين COD. COE et COD. إذا le complément d'objet indirect أو le COE il est relié au verbe par une préposition. يعني أنه مرتبط بالفعل بأحد هذه الأدوات de à avec ou bien une autre préposition. نفس الملاحظة يجب أن لا نخلط بين de à avec و un une des. وهنا سوف نرى جيدا ما معنى أن لا نخلط بين الاثنين. إذا هنا elle parle de son père. لم أقل elle parle son père كما قلت هنا j'aime ma mère directement. لا قلت elle parle de son père. إذا لاحظتم هنالك deux بين elle parle و son père. هنالك deux. هذه ما نسميها ب une préposition. هذه هي التي تفصل لنا الفعل parle
مع son père الذي هو le complément d'objet ولذلك سميناه complément d'objet indirect يعني ليس متصل مباشرة لا نجده مباشرة بعد الفعل كما هو الحال في المثال السابق إذن il parle de son père هنا son père c'est un complément d'objet indirect لأنه نجده يعني يكمل لنا الجملة ولكن ليس بطريقة مباشرة هنالك une préposition تفصل بينه وبين الفعل نفس الشيء هنا elle parle de ses souvenirs هنالك de يعني هي تتحدث عن أبيها وهنا هي تتحدث عن ذكرياتها Comment reconnaître le COI كيف نتعرف على le COI Le COI répond aux questions suivantes يعني le COI ou bien le complément d'objet indirect يجيب لنا عن هذه الأسئلة التالية de qui يعني دائما كي عندما يتعلق الأمر بشخص une personne et quoi عندما يتعلق لنا الأمر بشيء un objet إذن de qui à qui avec qui de quoi à quoi avec quoi أو يمكننا أن نجد أسئلة أخرى فقط نأخذ la préposition التي لدينا ونضيف إليها qui إن كان الأمر يتعلق بشخص une personne أو quoi إن كان الأمر يتعلق لنا بأن objet شيء إذا سوف نأخذ بعض الأمثلة لكي نفهم Elle parle de ses souvenirs Elle parle de ses souvenirs هنا كما رأيتم Elle parle وهنا de هنالك شيء يفصل لنا بين الفعل parler و ses souvenirs إذن elle parle de ses souvenirs Elle parle de quoi Les souvenirs c'est un objet c'est pas une personne يعني les souvenirs شيء وليس شخص لذلك استعملنا quoi Elle parle de quoi De ses souvenirs إذن ses souvenirs c'est un COI complément d'objet indirect Elle parle de son père Elle parle de son père Elle parle de qui تتحدث عن من استعملت qui لأن son père est une personne شخص Elle parle de qui De son père إذن son père هنا c'est un COI Je pense à mes projets لدينا هنا تفصل بين pense و mes projets Je pense à quoi قلت كوا لأن بروجي مشاريعي أفكر في مشاريعي المشاريع هو شيء وليس شخص إذا قلت كوا je pense à quoi à mes projets je téléphone à ma cousine ma cousine est une personne إذا je téléphone à qui à ma cousine وما cousine ici c'est le COI إذا هنا كما لاحظتم في جميع الأمثلة لدينا هنالك une préposition تفصل بين الفعل و le complément لذلك سميناه complément d'objet indirect أريد أن أشرح الفرق بين هذه الجمل التي تبدو نفس الشيء عندما أقول il parle de son père elle parle à son père elle parle avec son père يبدو كأنني قلت نفس الشيء ولكن هنالك فرق أول شيء هنا في جميع الحالات son père est un complément d'objet indirect لأن لدينا في جميع الحالات une préposition ولكن ما المعنى elle parle de son père يعني تتحدث عن أبيها elle parle à son père تتحدث إلى أبيها elle parle avec son père تتحدث مع أبيها يعني الفرق بين a et avec يعني فقط في الإيحاء لا عندما أستعمل أ سواء عندما يكون الشخص يتحدث في الهاتف أو عندما يكون الشخص يتحدث يعني يوحي لنا أنه هو من يتحدث والآخر يصغي يعني هنالك إيحاء أنها هي تتحدث وأباها يصغي لكن في المثال الأخير elle parle avec son père يعني هنالك تبادل الحديث وآخر شيء هو التمرين الذي سوف تجدون تصحيحه في الفيديو القادم إن شاء الله je souligne le COD et j'entoure le COI يعني سوف تسطرون سوف تأخذون ورقة وقلم
ونكتب هذه الأمثلة ونسطر على لو COD عندما تجدون COD سوف تسطرون عليه، وعندما تجدون SOI سوف تحيطونه بخط. إذن j'aime les couleurs, je me souviens de ton frère aîné, j'aime les couleurs يعني أحب الألوان، je me souviens de ton frère aîné أتذكر أخاك الأكبر، ton frère aîné معناها أخاك الأكبر. Sarah prend le bus de 8h30. Sarah prend le bus de 8h30. هنا دو راه فقط للساعة ليست للفعل ليست للفعل. هنا سارة prend le bus، هذا فقط الساعة، يعني لا أريد أن تخلط بين دو هنا ودو هنا، هذه فقط للساعة، هذه فقط لإتمام الجملة. أما سارة prend le bus هذه هي الجملة، لا نحتاج لتحديد الساعة كي نفهم الجملة. Il pense à ses vacances. Zoé parle de son enfance. Elle a mangé un grand gâteau. إذا هذا كل شيء، إلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك. إلى اللقاء.